mainai mami sike bubak rabno sawo nang thangha ke tungdi nang kuri tofa thangha ke tungdi nang ni mai marma angrinai abo ye bubak ra sai preke sawo abo dinga no abo thangha ni mari no na ye chini chakma takhum kuro pho chini CPM ni takhum kuro pho jogo jamjani jagao topelani tamang khudi oi songe o paye bajini program paye bro khap jama pang thyathini salai aru me abro bukhlaye cho gon ma kahal kahal salaiye tausan maye pai pare thole nahiye jogo noma kabobio aru me jogo post tolong lepekna hongsi lepekna ibuna tausan dalam saye jogo na wai soye dalam saye lo lepna hiye ma kabobio slogan Ipra Matalam live long live long live Ipra Matalam live long live long live Ipra Matalam live long live long live Umagra ayu loto ini CPM BJP IPM ini pada hadar lam sawo ini CPM BJP IPM ini pada Ipra Matalam pada hadar lam sawo ini kota mahal perma sanjak ma aga sandilat jak ma pro tu jilati phemo mai hadar lam sawo ini adalah jilid program kita pada CPM Kongres IPM ini pada hadar lam sawo Ipra Matalam live long live Ipra Matalam live long live Umagra ayu loto Umagra ayu loto ini adalah 375 family 221 vota tu dia pada kota mahal perma sama hadar lam sawo ini 75 family 221 vota tu pada leader sama hadar lam sawo Ipra Matalam live long live Ipra Matalam live long live Umagra ayu loto Umagra ayu loto Umagra ki joining program Kanchanpur 60 constituency ni bisingo khobjak tini norok manjak thaika o mega joining program to ye kisa ning thani kok Chini chief promotion president और chairman ADC tai boroi makani atraja tai chief karo batong tini oro chum ai manjak kha je number of lang tai salia oro chini lode ai manjak kha chini motlawo je phainai browni ka cham abo ang tai hilia browno chum chief promoter noi chini pakhatoi browno chum nam sobo এবং বড় তবক চিনি এফেক্টিভ আর কর্মী নেতৃত্ব মারি নাই এবং অরণি যতনে তিনটি প্রবর্তনের নেতৃত্ব ডিস্ট্রিক্ট ব্লক জোনাল সাব জোনাল যে বিভিন্ন কমিটি নি অকরা চাকা দंनाय এডিসি নি যতন গংসা কক সাউকনা সানন মুচুমো যে বরাবর नों आं हाइटेनो बरावनि ट्रिटमेंट जों मा फैनाय कुनु जागात बराव इमुलेट अंयते एवं नोंबो आंबो जों जतन कायसा फैमिली जों जे न कायसावो जराते हिसा वालायपुन मानो आइफुन जों परिवार नले काक माया जों जत परिवार नि बर हाइटेनि ट्रिप प्रमोटनि प्रेसिडेंट न बरावनो आं आमै राजागो या Thank you. acha kisah sir acha borong golang chini ADC ni chairman borong golang sir bisa nini Tripura government the BJP government chini borok ni budget kom chuno ADC hapang no rimani bising ti bai 1 bosor chini ADC hapang belai chini samu hamkrai khaika khai tabuk phainai salo chongkisa khlamani je ADC প্রশাসন ni bising tuyo je loan rok rijak mano tuyo abno kisa loan rok rijak mano himani ang tirano saka ADC প্রশাসন লিমিটেড ফিনান্সিয়াল ক্যাপাসিটি লিমিটেড administrative power aboni bisingo pano जों budget rohamani Tripura hastena 5548 crores किंतु स्टेट गवर्नमेंट 4000 above nursing फरायनाय बेकार बरंनो जों दाबो गोबां मोजाङै रिमाया फनो साइचुं याखनो बासंनि बागै सेल्फ एमप्लॉयमेंट नि बागै एडिशनल रिसेंटली बरंनो जों किसा
লোন होनानै ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত খাইজাক অপারেশনে কিন্তু বলে পরে जोंथिनि ত্রিপুরাসা শিক্ষিত বেকার যুবকরা নিয়ার अबाउट 5,000 কম্পিউটার এখন হनै ওয়ান সুবজাক চিনি আনএমপ্লয়েড বেকাররা जों আমতিনো অটো রব রুইফানো এডিসি প্রশাসন থেকে বিনি ফ্যামিলি ওয়ার্ক কিছু আর্নিং খাইনানি ব্যবস্থা उनसं होनै जों वान सुबिदा ত্রিপুরা থানি 60 কনস্টিটুয়েন্সিनि ত্রিপুরা থানি ওয়ারিয়াर नो एज ए नों पार्टीनि बरम फक्रांगै कैसा चेयरमैन गै तम पक कचाना मुचुं रनि वारियार सपना आं 60 कांचनपुर असेंबली सेगमेंटनि ऑल वारियर्स अबुन पक कचाना मुचुं दिनै अरो जोंबा गेदाल फायनाय दिनै गोबांमा यार सम किचिं सम बरनो हामाय गायाफोर आंनि मेसेज सोंनाय पार्सनेलि फन अंथं त्रिपुरा थनि फन अंथं जों कन्स्टिट्यूशनल जे डिमांड सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरालैंड अबुनकारै जों थांनाया ग्रेटर त्रिपुरालैंड एचिवमेंट माखाने ग्रेटर त्रिपुरालैंड एचिवमेंट खानायनि थाखाय 60 कांचनपुर दिनै जत्त त्रिपुरा वाइटिएफ PWF नि वारियर्स नायथखाय सामं खायदि होनै आं बरनो थबानिखौ बुंनो मोनदों हामबाय सार